کہ ہمیں 3-4 ہفتے سے نا تنگ کیا جا رہا ہے ٹاول پہ 24 سال ہو گئے مجھے ایمبولینس کی سروس دیتے ہوئے، لیکن میں نے ہسٹری میں ٹاول نہیں دیا اور نہ کسی نے مانگا۔ کچھ ٹول پلازوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیڈ باڈی کا نہیں لیں گے، مریض کا لیں گے، کچھ پہ کہہ رہے ہیں جی مریض کا نہیں لیں گے، خالی کا لیں گے، یعنی کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ٹاول پہ ہمیں نا وہ اسی طرح ذلیل کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ڈیڈ باڈیوں کے لیے، مریضوں کے لیے، ان کا کیا قصور ہے؟ سیلف میڈ ایک ٹول ٹیکس بنایا گیا ہے، اس کو گنڈا ٹیکس بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے لاگو کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس نہ لیا تو ہمارا اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ ہم باہمی مشاورت سے پہیہ جام کریں گے، صرف ایمبولینس کا پہیہ جام ہوگا۔ میرا نام اسد محمود ہے، میں یونین کا صدر ہوں، اور ہمارے سادہ سے مطالبات ہیں۔ یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 3 ہفتے سے نا تنگ کیا جا رہا ہے ٹاول پہ نا، جبکہ ہم نے ہسٹری میں ٹاول نہیں دیا۔ جو میری لائف ہے، جو میں اپنا بتا دوں تو تقریباً 24 سال ہو گئے مجھے ایمبولینس کی سروس دیتے ہوئے، لیکن میں نے ہسٹری میں ٹاول نہیں دیا اور نہ کسی نے مانگا۔ ابھی 2-3 ہفتے سے ہم سے یہ چیز وہ مانگ رہے ہیں اور جب کہ ڈیمانڈ دے رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا پروف نہیں ہے۔ حکومتی سطح پہ بھی ہمارے پاس کوئی نوٹس نہیں آیا، کوئی لیٹر نہیں دکھایا جا رہا، اور کوئی کسی قسم کا، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم تھریٹ بھی نہیں آئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ٹول پلازوں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیڈ باڈی کا نہیں لیں گے، مریض کا لیں گے، کچھ پہ کہہ رہے ہیں جی مریض کا نہیں لیں گے، خالی کا لیں گے۔ اور ایسی ایمبولینسیں ہیں جن میں ڈیڈ باڈیاں ہوتی ہیں، مریض ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، جس میں لیڈیز خواتین ہوتی ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن وہ پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں، ہاں بھی جی ڈیڈ باڈی ہے جی، اچھا جی جانے دیں جی، یعنی کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ ٹاول پہ ہمیں نا وہ اسی طرح ذلیل کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے 2-3 دفعہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی ریزن دیں کہ کس وجہ سے لے رہے ہیں، اور ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے، ہماری جو ناقص ذہن ہے یا سوچ ہے، یہ ایک ٹھیکیدار یا ایک بندے کی پالیسی ہے۔ حکومتی سطح پہ ادارے کی طرف سے ہمیں کوئی قسم کا کوئی بھی نہیں ملا لائٹر وغیرہ۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پالیسی اتنے عرصے سے یا لانگ ٹائم سے یا دنیا کی ہسٹری میں کسی جگہ نہیں ہے ٹاول والی، تو یہاں کیوں 3 ہفتے میں شروع ہوئی ہے؟ اور اعلیٰ افسران سے ہماری یہ اپیل ہے، اداروں سے اپیل ہے کہ اس چیز کا نوٹس لے اور ہمیں جو ہے نا اس چیز سے خلاصی دلائے۔ دیکھیں ہم نے کتنا پرامن احتجاج کیا، اور ایک یہاں نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے۔ میں آپ کو شارٹ لفظوں میں بتا دیتا ہوں، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، پشاور، ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اگر کوئی چیک کرنا چاہے چیک بھی، لیکن سب پرامن ہے، ایک سائیڈ پہ ہیں، لیکن پرامن تب تک ہے جب تک یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرتے، کوئی ہمیں لایا عمل نہیں دیتے، نہیں تو اگلا عمل یونین پوری ہے ہماری، مشورے سے ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ریکویسٹ ہے، برادرانہ ریکویسٹ ہے، ابھی بھی ہم 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ڈیڈ باڈیوں کے لیے، مریضوں کے لیے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ذلیل ہوں؟ 250 ایمبولینس ہم یہاں لے آئے، 250 ہم یہاں لے آئے، 20-30 پیچھے چھوڑ دیا، اگر وہاں نہ چھوڑتے تو ڈیڈ باڈیاں ذلیل ہوتی، مریض ذلیل ہوتے، لیکن ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے۔ تو پلیز خدا را اس کا نوٹس لیا جائے اور ہمیں اس سے خلاصی دلائی جائے۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ تھا، جو ایمبولینسز تھی، یہ ساری ایگزمپٹڈ پورے پاکستان کے اندر، یہ کیوں تھی؟ اور اس کے بعد اچانک سے یہ کیسے ہو جاتا ہے سب کچھ، اور اب یہ کتنا جو ہے وہ ٹول ٹیکس جو ہے امپوز کیا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان میں اس وقت کتنی ایمبولینسز ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے اگر خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ ایمبولینسز اگر رک جاتی ہیں پورے پاکستان میں؟ صورتحال کیا چل رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایمبولینس سروس جتنے بھی سروس پرووائڈر ہیں وہ انہوں نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ سے یہ پرزور مطالبہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو سیلف میڈ ایک ٹول ٹیکس بنایا گیا ہے، اس کو گنڈا ٹیکس بھی کہا جا سکتا ہے، کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے لاگو کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی کس رول کے تحت آپ یہ ہم سے وصول کر رہے ہیں، تو نہ تو ہمیں کوئی گورنمنٹ کے رول کی کاپی دی جاتی ہے، نہ کوئی سرکولر دیا جاتا ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی گورنمنٹ کا جو ہے رول پبلک بھی نہیں ہوا کہ جی یہ آکٹری چارجز یا ٹول ٹیکس جو ایمبولینس کے اوپر لاگو ہے اور کب سے اور کس اتھارٹی نے کیا ہے۔ جب ہم ان سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں
या हम उनसे मुतालबा करते हैं कि यार हमें आप कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करें, तो वो कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये हुक्म है और NHA की तरफ से ये लागू किया गया है, जबकि इसका कोई रिटर्न सबूत हमें ना तो दिया गया है, ना ही कोई रिटर्न पब्लिक भी नहीं हुआ। तो सूरत हाल ये है कि एम्बुलेंस सर्विस मालकान जितने भी हैं वो इस चीज़ के ऊपर यकजा हैं, मुतहद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6,500 एम्बुलेंस जो एक्टिव हैं, जो ऑपरेशनल हैं, किसी भी नागानी सूरत हाल में वो मुल्क के अंदर जो है ना वो काम कर रही हैं और करती हैं और करती रहेंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये ताउन ना किया, इसको एग्जाम्प्ट ना किया, टोल फ्री ना किया, तो हम अगला लायामल हमारा ये है कि हम गवर्नमेंट को तो अभी एक पुरअमन एहतजाज के तरीके से अपना जो है मुद्दा बयान कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसको सीरियस ना लिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला हुकाम ने इसका नोटिस ना लिया, वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस ना लिया, तो हमारा अगला लायामल ये होगा कि हम बाहमी मुशावरत से पहिया जाम करेंगे, सिर्फ एम्बुलेंस का पहिया जाम होगा, ताकि इन्हें इस चीज़ का एहसास हो, तदराक हो कि एम्बुलेंस सर्विस हम तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अस्पतालों के अंदर एक एम्बुलेंस होती है और उसके टायर ही नहीं होते, उसके पास फ्यूल की माद में पेमेंट ही नहीं होती, ठीक है। तो वो तो हम लोग जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट कर रहे होते हैं, बम ब्लास्ट में कर रहे होते हैं, स्टैम्पीड में कर रहे होते हैं, ज़लज़ले में कर रहे होते हैं, उसके बाद सैलाब में कर रहे होते हैं, उसके अलावा कोई फायर ब्लास्ट हो जाता है उसमें कर रहे होते हैं, कोई क्रैशेस हो जाती हैं उसमें हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी इस वजह से हमारा ऑपरेशन वो जो है वो मुअत्तल होगा और इसका जो असर है वो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। और जितने भी लोग इस वक्त अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं, अंडर ट्रीटमेंट हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। ये बताइएगा कि अभी आपका जो आज का जो एहतजाज है, अख्तर भाई ने भी पहले जिक्र किया कि अभी तक आप लोग कितनी देर से एहतजाज में हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं, लोग एम्बुलेंसेस बुला रहे हैं, लेकिन सारी की सारी एम्बुलेंसेस जो है वो इस वक्त एहतजाज में निकली हुई है। तो सुबह से कितने रिस्पॉन्सेज ऐसी हैं जिसमें अभी तक आप फेस कर चुके हैं, और जिस तरह से अख्तर भाई बता रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो किस तरह से फेस करेंगी ये जो लोग हैं। हुकूमत की तरफ से तो आप कह रहे हैं कि अभी बातचीत होनी बाकी है, हो सकता है कि हुकूमत मान भी जाए, लेकिन अगर नहीं माना जाता तो कितना लोग इफेक्ट हो सकते हैं, जिनमें कितनी कौन ऐसी आ रही है जो लोगों को मुफ्त सहूलियात भी दे रही है और पैसे भी उनको फैसिलिटेट कर रही है। असल में जो आपका पहला सवाल है कि कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, कॉल्स का तो हिसाब ही नहीं है। देखें, अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह की तरफ से होता है। जितनी डेड बॉडी और मरीज़ मदआल पाकिस्तान में जा रही हैं उसमें ना तो 112 पूरी आ सकती है, ना ईदी आ सकती है, ना चिपा। हम उनका राइट आते हैं, राइट बाजू हैं। अगर आज प्राइवेट एम्बुलेंस बंद हो जाए तो हमने कम अज़ कम तमाम मलकान के नोट करें ना, तो कम अज़ कम हमने 50-50, 100 कॉल या 20-20 कॉलें ज़ाया की हैं, लेकिन उनको अगला राह दिया है। और जो हमारी गाड़ियाँ ड्यूटी कर रही हैं उनसे पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम अगला रास्ता दे रहे हैं, 1122 मिला लें या इस तरह करें, ईदी मिला लें, लेकिन डेड बॉडीज़ के लिए। लेकिन आज प्राइवेट पे या जाम कर दे, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारा मुल्क है, इसमें हमारी इज्जत है। और अगर आज हम जाम कर दें पे या जाम कर दें प्राइवेट एम्बुलेंस इदारे प्लस हम वेलफेयर कर रहे हैं, हमारे भी वेलफेयर इदारे हैं, अगर जाम कर दें तो अल्लाह माफ़ करे कि दुनिया में दिखाया जाएगा डेड बॉडीज़ भी रुल रही होंगी और मरीज़ भी रुल रहे होंगे एज एमरजेंसी रोड एक्सीडेंट। और यकीन करें कि मेरे मुल्क की बदनामी है और हम ये नहीं चाहते, ये हो नहीं चाहते। लेकिन अगर टस से मस नहीं होती है हुकूमत या ठेकेदार साहब, हम कहेंगे हुकूमत का तो भी हमारे पास किसी किस्म का कुछ चीज़ ही नहीं है ना, ठेकेदारान या उहदेदारान या नहीं टस से मस होते तो फिर शायद एज ए मशवरा टीम अगर कहेंगे तो फिर पे या जाम, लेकिन उसमें हमारा दिल जरूर दुखेगा। अगर हमारा दुखेगा तो उनका भी दुखना चाहिए कि कोई डेड बॉडी का कसूर नहीं है, मजबूरन करना पड़ेगा कि देखिए एक डेड बॉडी पे हम टॉल भी डालें, पेट्रोल दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, डीजल दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, टॉल भी डालो, डेड बॉडी कितना खर्चा डले। कोई गरीब होते हैं, कोई दरमियाने तबके के लोग होते हैं, कोई किस तरह होते हैं। तो लिहाजा हुकूमत को, ठेकेदार को, इदारों को चाहिए कि फौरी नोटिस लें और ताकि हम एहतजाज ख़त्म करें और इसको हम ताकि अपनी अपनी यानी कि उसमें जाके खिदमत करें और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। और काफ़ी डेड बॉडी, काफ़ी मरीज़, काफ़ी जो है ना सीरियस पेशेंट ना खजरील ख्वार हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारी कॉल पे वो इस तरह हों। हम तो कहते हैं कि उनकी कॉल है और 10 मिनट में गाड़ी दें, लेकिन यह है कि अगर हम इधर बैठ जाएंगे, 2 दिन बैठ जाएं, 4 घंटे बैठ जाएं, 3 दिन बैठ जाएं,
तो फिर शायद ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मुल्क की बदनामी है, इदारों की बदनामी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और सादा सा मुतालबा है, ये तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हालांकि हम कर सकते थे कि टाउन पे आके गाड़ियां सारियां लगा देते, रोड ब्लॉक कर देते, लेकिन इसमें भी अवाम जलील, बंदे जलील, ज्यादती एक बंदे की है, एक शख्स की है, एक बंदे की पॉलिसी है, हुकूमती पॉलिसी नहीं है, इदारे की तरफ से कोई किसी किस्म का नहीं है। लेकिन जिसने भी ये पॉलिसी दी है, प्लीज खुदारा इस पे नजरसानी करें, ताकि जाके अस्पतालों की जो जहाँ जहाँ डिटेल है वो अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दें, और मरीज की जो है ना वो क्या कहते हैं कि वेलफेयर कर सकें। अच्छा अख्तर भाई, अब ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, इन एरियाज को इस्लामाबाद की एम्बुलेंसेज सिर्फ कवर कर रही है, इस्लामाबाद और पिंडी की, और किन किन एरियाज में गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेज दी जाती और उसको आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और किन किन इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को सिर्फ आज के दिन में? देखें जी, सिर्फ जो है 1122 है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज अदारा है, सिर्फ वो रोड एक्सीडेंट उठा रहा है। इसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं होम से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से होम, या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, वो सिर्फ प्राइवेट एम्बुलेंस सर अंजाम देती है। आज के दिन में पूरे का पूरा एम्बुलेंस सर्विस का जितना भी ऑपरेशन है वो मुअत्तल है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नार्दर्न एरिया, तलागंग, उसके बाद मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, सियालकोट, तमाम पाकिस्तान के जितने भी फेमस और बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारी एक आज पुरअमन एहतजाजी कॉल है, और हमने ऑपरेशन को मुअत्तल किया हुआ है। हम कोई इस वक्त डेड बॉडीज़ को और उसको मरीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट आपके सामने है कि आपको कोई गवर्नमेंट की गाड़ी नज़र आ रही है, जो भी हैं वो तो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं।